On Tuesday, the Kanchanpur Police seized 2 trucks carrying 24 Burmese cows en route to Kanchanpur from Mizoram via Jampu Hills. 4 people were arrested by the Kanchanpur Police in this incident. With the secret information, the UC Udayan Devarma of Kanchanpur Police Station, on Tuesday, the Kanchanpur Police seized 2 trucks carrying 24 Burmese cows en route to Kanchanpur from Mizoram via Jampu Hills. 4 people were arrested by the Kanchanpur Police in this incident. The cows were purchased from Burma to sell in the Bangladesh unlawfully, however, they don't have the case memo. The Kanchanpur Police has arrested 4 people including the driver for not having the permit to carry cattle. Their names are Akhtar Hossain, Yunus Mia, Mamun Mia and Govinda Sen. तो आज हमें अराउंड दोपहर को जब उधर नाका पॉइंट में चेकिंग चल रहा था उरी चिरा के पास, तो उस टाइम हमारे जो स्टाफ डिप्लॉयड थे उन्होंने कुछ ट्रक मूवमेंट देखा, उनको कुछ सस्पिशन लगा कि कुछ हो सकता है, क्योंकि ट्रक पूरा कवर्ड था। तो तुरंत उन्होंने कंचनपुर थाने में वो खबर दिया। फिर खबर देते ही वहाँ के जो ओसी साहब है हमारा कंचनपुर का, वो गाड़ी में निकल पड़े। तो फिर ये गाड़ी कंचनपुर से मानूमनपुर रोड की तरफ जा रही थी। फिर उन्होंने पीछा करके फिर रोका गाड़ी को। फिर जब उन्होंने चेक किया तब वो बर्मीज कैटल थे, अराउंड 24 बर्मीज कैटल थे। तो उन्होंने फिर पेपर्स के लिए पूछा, कुछ दिखा नहीं पाए। तो 2 गाड़ी में टोटल अराउंड 4 लोग थे। फिर हमने उनको स्टेशन में ले गया और अभी पूछताछ चल रहा है। अभी पता चला है कि उनके पास कुछ कागज़ भी नहीं है, तो अकॉर्डिंगली हम जो लीगल एक्शन है वो ले लेंगे। थैंक यू। Furthermore, there was no fodder nor any drinking water for the cattle in the vehicle. On Wednesday, the 4 culprits were taken to the court by the police. Bureau Report, Chini Khorang. প্রণাম নেবেন মিশ্র বাবু। আরে প্রণাম টোনামকে মারো গুলি, তোমার থেকে প্লাই নিয়ে আমাকে এখন কাটতে হচ্ছে, তার উপর আমার গিন্নিরও চোট লাগলো। মিশ্র বাবু, ওই দিন আমি আমার বিশেষ দূরবীন দিয়ে দেখলাম আপনার গিন্নি যখন বাজারে সবজি কিনতে যাচ্ছিল তখন একটি কালো বিড়াল ওনার রাস্তা কাটলো। এই জন্যই তো আপনার প্লাইটা ভেঙে গেল মশাই। অশুভ তো হওয়ারই ছিল। এখন ভোগুন। পরবর্তী কলার আপনিও হতে পারেন। আর যদি আমি বলি আপনি রাত্রিবেলায় নখ কাটছিলেন বলে আপনার প্লাই খারাপ হয়ে গেল, তাহলে সত্যি কথা বলতে কি, যদি আপনি প্লাই স্টোরি থেকে প্লাই কিনতেন তাহলে আপনাকে আজ এই দুর্দিনটা দেখতে হতো না।